Nandiyan. reflection is here. Do me a favor, Om thank Sim. you. Team. Hindi na ako galit. Renji, ano na? Maganda ba? Eh gago. Walang ghost. Siyempre, tanginang yan. Uy, Uncle Brody. Sino yan? Brody. Uncle Bro. Si Brody. Brody. Mag-stream ba ako? Gusto mo? Huwag na tayo bumili ng Ah. smoke. Dash na lang tsaka sheriff. Gago pa. Ulit pa ako. Eh. Drop in a smoke. No shield na yan. Okay, 5. Drop in a smoke. Putang ina mo. May sheriff ako sa baba. Spike down A. Kanan. One Uy. enemy remaining. Mid. Sa atin yung smoke. Ay, sa atin yung smoke. Baka nasa, No nagano yan ah. peeking. Nag-mid kanina. Nasa mid. Baka nag-mid yan ah. Ay, hindi. AFK. Putang ina mo. Ay, hindi sila pwede mag-FF. Hindi sila pwede mag-FF. Ako nga pala, ano sila, no? 5 Five stack lang. sila. Hindi, iba gagamit I'm niyan. faster than Sky's wolves. Kanina ba tong Sheriff. sheriff? Sana solid. Sa akin yung sheriff. Gusto nyo? Akin ni Sheriff. Jollibee, Ah, ano may yan? Bibit, sino bibili ng baril? Ako, Jollibee, bibili. Akin na tayo. yung pistol. Akin na yung pistol, sino bibili? Oh, ito. Yan. Who will I spot first? Eh, wala. Mamatay ka dyan. No peeking. Labi na pag wala ng armor yan ah. Ay, puta ka. Wala na. Nice. Good job. Thank you. Flashing! Ayun na, nasa baba. Drop in a smoke. One enemy remaining. Saan? Nasa iba pa. Marshall. Spike down Nice. Ay, A. belt, Right belt. here. Ay. Messy ourselves. Bilisan natin yung run habang wala pa yung isa. So, habang wala pa yung isa, baka nagpapalit na yan. Keep it up. Ay, Ayun wala na, na. napalik. Grabe yan, nagpalit na eh. Wala na, nag-ano na yan, naglagay na yan ng cheats. Report kagad natin. Nagalag pa rin siya oh. 21 lang oh. Hindi gumagalaw yung ping niya. Ay, hindi nga gumagalaw yung ping niya. Baka Taga nag-reconnect. California to mga to. Nag-reconnect lang yan. Bonne chance, mes amis. Hello? Masa ka ba? Nasa banyo ka ba? Eh, B, pass rotate. No peeking. Huwag ka na mag-flank. Hindi mo na nakapag. Oh, shit. Isa sa gitna. Bye. Enemy nice. kill. Nice 10 one. seconds smoke. Dito 10 isa. seconds smoke. Sino nakapatay sa'yo? ISO. Wala, patay na. Lahat nandiyan sa B. Molly. Paikutin nyo. Ganyan lang yung smoke na kayang. Ba't tayo? Isa pa. One enemy remaining. Sa taas, tambak. Spike down B. Dalan. Low yung isa, Putik na, anak. putik Low. na. Nice. Kuha ko ang meron. No peeking. Bandal. Bandal, meron dito. Wala, may pera tayo. Wala silang pera ah. AFK ulit. Blind mo nga dito. Saan? Dito ka pwesto. Saan ba yan? Dito. Ha? Dito. Pwesto ka mamaya dyan. Sige. Papront ka, papunta dito. Ha? Okay, sige. Para mablind yung nandito. Yung skin nito na guardian, yung fake na sovereign ah. Running. Blinding. It's you and me. Gogo, ang dami dyan. Fell! Ay, puta. Last player standing.
Isa pa, 70. And NT. Nakakalo tayo, guys. One downside 4v5. to being immortal. Oh, I can't play dead. natalo lang. Natalo tayo. Wala, FF Sige, na, sige, FF na. Natatalo na pa. kaya pa na, natalo na pala eh. Ito, marushin natin eh. Tara. Tapos tayo bid. All mid, all mid. All mid tayo. I-push nyo yung mid. Enjoy tayo. Ako mag-ano. Pa-smoke na lang dito. Saan mag-sus? Sa belt? O, dito na lang. Yeah. Sige, sige. Mag-enjoy ako. No peeking. I've got your Dito track. ulit, dito ulit. Isa heaven. Wala, utang! Smoking pipes. Run. Drop in a smoke. Nag-run and gun. Ten seconds smoke. Spike down A. Inside na. Nice. Drop in a smoke. Spike planted. One enemy 80, remaining. 80, Nice. 80 pipes. Cover nyo. I know exactly where you are. Nice. Nice. O, diba sayang ult nila? They don't have a single life Ano, worth FF saving. na. Kailangan daw manalo eh. Umuulti na eh. Pep na, puta nga na, tatakot kayo? FF na. Tangina, biglang sabay-sabay Isa pa. nag-yes no? Isa pa. Ito pa. Isa na lang, puta nga na, sige, sino matapang? Ano, Renji? Sabay. Ano? Renji, account mo yan, ikaw bahala. Pupush ka ng ano ah. Pupush ka Wala, bahala. ng ult. Bahala kayo dyan. FF kayo. Wala akong alam dyan. 8. Okay ba? No peeking. Okay main. Drop in a Hey, smoke. ay, puta. Ang ina mo. Hindi mo narinig? 6 seconds. Hindi ako nakapag-dash. Spike planted. Blind. Wala, nandun sa loob. Skedaddle Nice. Bumaba. Dito. Sa ano yun lahat? Naka-ult. No peeking. Dito. Last player standing. Dito yan, nasa gate. Paano mo layup? Sa likod ng pila. Sabay oh. Sa likod ng pila. Try. Ikaw ba rin? Batteries. Need a recharge. Ang kababa rin. Sayang yung bala. Grab a drop. Malalaman lang nilang may baril tayo. Thank you. May off tayo. Ay! So expected na nilang wala tayo. Hindi na babalik yan? Wag mo na i-push. Ano? Renji. Ano na lang tayo dito. A ulit. Wala na Nice. shield. It's You and me. Putang Drop in ina mo. smokes. Nice, Nice. Renji. Sayang, wala akong baril. Tang ina yun sa open ako. Timid ah. I've one Ako of sa mid. these. Ako sa mid. Nice. Good ikot. Flashing. Not ready yet. Wala. Push nyo. 10 seconds smoke, 10 seconds smoke. $80, 23. 80, 23. One enemy remaining. Is ready. Sa ibabaw. Spike down A. Good trade. Good trade. Bumalik na. Iba na yung gumamit. Naging Iba na yung gumamit. 30 ping. 30, hindi na 21. Gumagalaw na. Ay hindi, bumabalik.
Hindi, gumagalaw na. Ayan. Report nyo ka agad. Nag-cheat yan. TT. Could have a drop. Pa-drop. Wag na pala. Sir? Dami dito. A. Rotate ka agad. Drop in a smoke. Ako na Careful bala na lang sa sa mid. Ako na Low bala na sa ako, mid. Ayun na. Ayun na. Huli. Drop in a smoke. Uy, putang ina, gumagalaw si Gab. Last player standing. Hindi na ako multi. One less. Spike My planted. ult is ready. You better. Sayang. Tang ano, kanina pa sila A ng A ah. Aye, where to? They are so dead. Ikaw nga mag-A. Need a Ako drop. na nga. Pabay ako, Bray. Ay, huwag na. Wala pala tayo lahat pera. Balik mo. Pa-sheriff na lang. Could have a drop. Thank you. Nagmamarsal na lang ako. Paunahan kami ng mag-off dito. Hey, Smoke sa mid. Smoke kay pipes. isa nest. Pushing ako dito sa may flank. Sa nest. Pipes. Wala pang mid. Putang ina, between legs yung tinamaan ko. Puta ka. Hayop. Bilisan mo, Renji. Bilisan mo rin, G. Spike planted. Anak na tipakulong. Wala. Have a kit. May knives ka? Feeling sight. Drop in a Marunong. smoke. Hold na lang, Renji. 3v3. Last player Lalo. standing. Kal ni Reggie. Di ako marunong mag-knife ha. Pangina nyo! Alright, lucky socks. Don't Kumalma fail me kayo. Kinakabahan ako sa inyo eh. Ulit. Yung ano, kanina pa sila ng ano, men. A. Hindi pa sila nag-B isang beses. Nag-B sila kanina. Hindi lang sila Isang makapasok. beses. Siyempre. Pero nag-B Hindi sila. nakapasok. Ito, magbibinan sila. Eh, pag hindi. Tiwala. Tignan mo. Tabi. Ay. Ay. Eh, ulit. Dito ulit. Wala, nag-make Nandun, noise lang nandun, yun. Patay mo na. No peeking. I've got your trail. Nice. Good job. Anong barrel mo dito? Wala. Sheriff lang. Dalawa dito. ISO tsaka ano. Andun. Buo ka. Drop in a smoke. Spike planted. Puta, tagal ng smoke. Last player standing. Pew pew. Na may box yan. Catch. Refreshing. Isa naka-off sa nest. Ay, hindi. Isa lang. Watch mo nga Drop to. in a smoke. Kita ka par. Grabe naman yan. Mali ako. May butas. Okay lang. Good try. The enemy only looks composed. Their hearts tell a different story. Benta guys. May butas Tagal yung mo smoke. eh. Benta bar. Renji, kapag, Kanina may Renji, nagpa-block. kapag ang tagal eh. ganun, huwag ka nang mag-flank. Sorry na po. Sorry na po. Serious face. Tagal ng block. Sorry na. Sorry na. No peeking. You and me. Ano? Sabi. So kayo wala Lang tayo parehas ha. Dadaan lang ako sa mid. Sige lang. Spike planted. Flashing. Drop in Isa, a smoke. close.
65. Enemy spotted. Ipit ako. Multiple enemies B. So dito. Oh! Tumuntoy? Still in sight. Flashing. Drop in a Isa yellow ah. Last player standing. Naman. Ayun ang mahirap sa Phantom eh. Long range. Ako ba nag-lag? Hindi ako. Last round in Hindi the ako, half. ano ako. Use everything you have. We lose it anyway. Lumabas din kasi sa akin, typing eh. Hi. Baka ikaw nga. Ano, wala tayong pera guys. Yan, nagising yung ISO ah. Wala akong pera guys ah. Top Keep chick. Naka-off pa ba yung Viper? Drop in a Yung Viper na ko. Flashing. no peeking. I wanna eat. Putang inang yan. Pinapush. Push. Back like I never left. Patay ako. Last player standing. Ang ina mo ka lang dito pa ito. Ang kagat ka lang pa. Putang inang yan. Kinagat na 7 lion. Switching sides. 1 HP na lang din kasi ako. Yous don't get a reset button. So stay alive, please. Gago, hindi na tayo nanalo ah. Dumating kasi yung Rene eh, bumalik eh. Bago pa Na-choke. bumalik yung Reyna. Na-choke. Reset tayo. Here. Default lang. Ano tayo? Play for picks. Gusto may smoke yung mid? Hindi na. Hindi. Wait lang, Smoke iyan muna. nyo muna. Dali, pa-flash ko lang muna. Take Pick eh. Dito, ano man na, info. Yeah, pick muna. Magpa-flash muna ako. Cypher A siguro. Oo, Kumukuha ng orb. Kumukuha ng orb. Anak, puta. ISO A, Reyna A. Cypher B. Ingat dito ah. Yung tangan mo. Walang shield. No peeking. Nice. Reyna Kill. rin. Flash. Pag na yung Reyna. Yeah. Drop in a smoke. Ingat lang pa. Dog. Low lang flank. Lipat. Ay, puta ka! Spike down. Attacker spawn. Dito ah. Last player standing. 60. Naglag ako. 30 seconds left. Ang ano, dalawa pala. Empty. Rush in ko kaya. Bitaya. B Cypher. Bitaya. Buhay ba tayo? Hindi mo natin. Ay, Hindi. Hindi naman naman. Ayun, kayo bala. Hindi, sige. Flashing ako kagad paloob. Magkukuha ng orb yan. No peeking. Ay, hindi. Tangin ano nyo. Close. Close ISO. Close. Enemy Mid spotted ah. A. Ba't lahat tayo nandito? Vulnerable ako. Sige lang. Ingat mid. Ay na, likod na. No peeking. Kunin mo yung barrel. Akin na yung pistol mo. Nag-rotate. Nandito pa isa. Hindi. Isa dito sa 26. backside.
Makapag-plant lang tayo, okay na. 1 mid. Putang ina. Sige. 1 mid, yeah. No peeking. Huwag ka dyan, huwag ka dyan. Oh. Di pa ako. Last player standing. Dizzy's up top. Dizzy has targets. Epi. Kaya pa yan. Chinese? Kaya pa yan. Kaya pa yan. Drop in a smoke. Listen up, you muckers. If I don't get back up, just give me a nudge. I might not be dead, just take a wee kip. Orange, natahimik ka. Time rin yun. Oo nga. Focus. Bilisan mo kaya, umakyat ka kagad dun sa ano. Up-drop mo na lang. Oo, updrap tapos ano ko. Magpa-flash ako kagad. Drop in a smoke. Sniper B. Corner yung ano, ISO. Enemy spotted A. Bago nag-look ako. Reload. Enemy spotted A. Flashing. Drop in a Nice. smoke. Ito ba, Enemy bro? remaining. Wala na. Dito. B. Enemy spotted. Heaven. Nice. Nag-look ako, idedicate ko dapat yung dalawa kanina. Reloading. Okay lang. Let's reset. Deep breaths and all that. Isa pa, ganun lang, push lang. Ito Ganda is ng smoke. ginawa mo, ganda ng ginawa mo, Renji. Salamat po. Pabay ako, skirt. Baka naman. Ayun, salamat. Kaya mahal kita. Skirt. Okay. I love this part. Bilisan mo ulit Diyan ka lang sa mid chamber. Huwag kang alis dyan ha. Huwag ka alis dyan. Dropping smokes. Saan yung ulti? A. Push. Dito. Diyan. Nice. Nice one. Not ready yet. Wingman's gonna plant spike. One enemy remaining. Mid. Sabihan. Biyan. Pushing. Palit tayo. Uy! Pick pa yun ah. Ang inang RG, ano yun? Okay lang yun. Stay alive. Ba't niya sinundan ako? Nag-ano lang ako. Hindi, ano lang. Ano ka ba yun? Saan mo pinaplant yung spike? Need a drop. Doon sa open. Dito. Para kung sakali pwede tayo mag Pwede mo laro ng i-pick. post plan. Pwede mo i-ano. Pabay. Pwede mo sa taas, bro. Thank you. Mabalik Ha? ko sa'yo kung belt ka Ah, na. okay dyan sa taas. Oh, pwede rin. Pwede. Right here. Pwede, Paano ba? pwede. Keep up. I-click mo lang. Ano mo lang. I-right-click mo lang. Right. Ah, okay dyan Okay. sa dito sa may ano, hagdan. Sa may box. I-smoke boiler. No peeking. Dito naglalaro madalas ISO. Careful here. Likod yung ISO. Wait lang par. One tap ako. Alis ako dyan. Spike down A. Baka mo na. Sa kanan. Ay, sa kaliwa pala. Dito. Naka-shorty. Patay na yung ISO. Lumipit. Have one of these. Dito. Lag na naman ako. One enemy remaining. Nice. Not sorry. I Thank got you. the Sa spike. Sky. Baka lang. Baka flanking yan Flank. Yeah, Eh. flanking. Ay. Ang ina, palat. Asan yung Reyna kanina, ano? Bounce. Di ko nakita. Mid. Yung Reyna. Oo, From ano mid yun. nandito. Ay, dito. Hindi. Nasa A Yung siya. Reyna, Nasa A lang siya. yung Reyna nandito naka-shorty. Kaya pala di ko napansin. Sino ba nakapatay sa'yo, Red? Si, Oh, also. yung ISO.
Yung Reyna yung nakapatay sa akin. Magfe-fake B kami. Mag-walk kayo dito. Dito kayo pumunta. Magfe-fake B kami. Diyan kayo tatlo. Tara, bro. Updraft, tapos ano ka punta ka? Ay, never mind. Tara. It's you and me. Op, wala na. Rotating. Mo ko yung... Nasa mid sila. Wait. Huwag ka muna mag-smoke. Nakaabang lang yung smoke. Ayun na, dito na iso. Okay, sige. Go. Dropping smokes. 7. Plant dito. Planting. Hindi. Na ano ko. Hindi yata. Holding. Back na. Don't pick. Don't overpick. Magbebelt ako. Nice. Oy! Naka-off! Sabi na eh, don't overpick eh. Okay. Naulog ako eh. Ulog. Iso dito. Screen. 5 seconds po. Not Ay, nasan ready yung yet. plant? Not ready yet. Popping. Drop in a smoke. That's a kill. Nice. My ult is ready. Molid yan ah, molid. Kaliwa, kanan. One enemy remaining. Nice. Refresh Left side, right left side. here. Kanina. Last player standing. 120. Nice. Good shit. Wala silang pera. Okay, which gun to pick this time? Ay, meron. Half buy. May nag-limit sa kanila. Walang ko. May naglalaro May nila. nagbabantay. Meron. Mid boiler. Tap ako kanina eh. Naulungan ako. I can drop. Pwede ko- Request. Ay, naulungan Ultihan ko ko na pala lang. siya. Who needs a Someone buy? buy me, please. RJ, ultihan ko na lang yung mid boiler. Sige nga. Kaya mo? Minsan. Pwede. Pagka-up drop, pwede natin sabayan ng pick. What's this? Hindi mag-up drop. Gago, naka-smoke. Wala, bigita. There. Mid. Enemy mid. Kita kayo lahat ah. Nice. Meron pa Sky. Sky. Is that from Help! Dalawa doon! Lahat. Wala, iniiwan. Tatlo mid. I've got your trail. Patay ka. No peeking. Tatlo sa mid. Hold. Dalawa. I never left. One enemy remaining. Tangin na namatay. Hold lang. May smokes pa ako. Hold. Nakashield. Hold, tago. Hindi pala abot smokes ko. Hanggang ano lang, screens lang. Dito. Drop in a smoke. Last player Ay, puta ka. standing. Lumikod. Anong klaseng spray yun? Ay, hindi mo muna nag-tap eh. Hindi kanya chinek eh. Baka lilingon. Takot ako eh. Tayo mo muna itap. These guns we use are okay, but I will also bring my own. Tatry ko na nga lang i-plant sa 8 baba. Puta. Try mo dito, kaya. Right Kaya nga. here. Tatalon-talon naman Kahit yung wave. nandito ka, par. Kahit nandito ka, pwede. Ah, pwede? Okay, pwede. Kita yan. Sige. Brian. Ang nga magbandam. Hindi ko na-smoke yung mid. Sige lang. Pa-smoke na lang to. Slow push tayo, slow push. Go push na. The hunt begins. It's you and me. Nako pa. Nako Sino pa yung nakuha? Viper. Ang ina mo. Bathroom lang ako. Bigla. Dropping smokes. I want to leave. Spike down A. Sapa. Last Ba't ka player mo? standing. No! Pinalak! Pinalak ako! Ako'y na-block eh. Oh no, black. Aalis na ako nandun ka. Patras ako dito pag Right here. balik ako dito eh. My bad. Napatay ko yung Reyna dito eh. Nagkabatras ako eh. Tara, B tayo. Ay, Ang balas ano ba? yan? Cypher yan. Cypher. Wala yan. Pero yung Cypher lang. isang trip ng Cypher Right dito here. sa kills kanina. Dito lang siya tumatambay oh.
Dizzy's up. AFK ah. Sino AFK? It's on you, Mosh. Camera Right nandito there. sa mayan. Up and away. Dropping Oh, smoke. tayo. Mid isa. Sorry. Kakabal ko lang. Low ako. Isang mid ah. Blinded ako. Oh, nasaan kayo? Flank isa. That's you, pal. Refresh. Not ready yet. Wala, lahat na nandyan na. No peeking. Here, catch. Hindi pa pala planted. Hindi pa. Pinatay nila eh. Pinush nila kagad yung gitna eh. Nice. I Yellow. exactly where you are. Enemy remaining. That's 3. Dito, My Iso. ult is Backside. ready. Last player Push standing. ka. Like I never Pusin mo. Push. Nice. Nice. Nice one. Sorry, akin. Ako. Ala ko nagpupush na kayo. Ako na nandito. Win. Hindi pa na. I'm back. Napatay Good. si Renji kanina Right eh. here. Nandun kay Sky. Hindi ako makapag. Akin guys. Nag-bathroom mo. Bilang kita ano? Jollibee. Can someone buy me, please? Hindi nagsasabi si Reggie. Sabi ko, balik ako. Bathroom lang. Wala ka sinabi. Wala. Meron na namatay ako. Wala. Wala kami narinig. Report, Nag-ult report, agad yan report. pagka-start. Ay, huwag nyo report nyo tong account na to. Yung chamber. Yung Gago. chamber pala. Gago. Ito na lang. Dizzy's up top. Adyan na Iso. Dropping Puta smoke. ka! Utang ina mo. Hayop. Here, catch. Reload. Blocking sight. Dead. Hi. Nice. Dead. Plant. Alam nyo, para sa flank, isa. Isa flank. Planting sa taas. Screen isa. Reloading. Enemy spotted A. Enemy spotted A. Kalma. 120 Cypher. 120. Enemy Backside. remaining. Taas. Nice. Back up. Nice one. I'm the last thing they'll see before they die. Lucky them. Marshall lang pala kala ko. Sino? Si Viper? Oo. Oo, naka-marshal. Kaya inuno ko yung isa eh. Marshall. Good nga pinush yung kagad yung yung ISO eh. On team. Salamat din sir. May sinabi ba akong Renji? Hindi. On the other side. Pinomplement lang lang. Rush Reggie. Rush! Tutok mo ka dito para. Tara. Uy! Mali smokes ko eh. Wait. Ito lang, Dropping naglalag ako. smoke. Sky. Yan lang, push nyo lang. Ako bala sa flank. Have one of these. Ay puta ka, nalaglag ako. Trade. Asan yung plant? Saglit! Someone's there. May wingman ka par. Man's planting. Sorry. Hindi ako Wingman no, right click mo lang dito. Last Hindi nga, player nasa standing. ibabaw na ako. Hindi ako Sorry. No peeking. Tangina. Naka-shield. Ayun ang pangit eh. Sorry. Operator gamit mo eh. Mali ko yun. Operator tapos tang-inang yan. Shield lang ang bawas. Match point. Don't be spending Dapat too may many bawas brain kahit cells konti, no? figuring them out. Phone out. Overthinking is just as bad as Lugi underthinking. guys. Tangina, Wait, saan ba? Dito? Dito pwede yung na? Hindi maka-one shot. Pwede dyan. Dito, push ka lang dito. Hindi mo na kailangan mag-push. Okay. Sige. Yung katulad ng ginawa ko. Hintay lang ako. I-smoke ko dito para di Right ka here. madaling mag... Drop in a smoke. Last ano to Ay, ah, sa mag-ult close, ka ay, sa bro. Planting. Still inside. Last round, ult.
Ulting. Dropping a Enemy Screen, spotted. screen, screen. Wala nang shield. Bawas yung ano ah. Spike sticky. Hit. Thanks, little man. Atras ako, atras ako. Atras. May check sa ano. Hold lang, hold lang, hold lang. Five It's seconds. You and me. Smoke mo dito. Kung meron. Wait, utang ina mo. Huwag mo sayang ng utils agad. Huwag na, hindi pa kailangan. Wala pa, May ult hintayin cipher, yung may molly. ult cipher. Ayun o. I know Lagay mo na, lagay mo na. Yeah, yeah. Tatlo ah. One enemy remaining. Nice. Ganun lang. Utang Ayun lang, hindi mo na kailangan ano. Salamat. Switching sides. Overtime. Okay, push na lang nila yan yung ano. 8-0, 8-0, 8-0. Let's win and get out of here. Tatlo A, tatlo A. Isang Sige. B. Diyan ka, ako mag-B. Mid ako Para makasmoke ka. Okay lang ba yung smokes ko dito? Or wag ko na Right i-smoke here. dyan? Yung one way. Saan? Dito lang, edit ko lang. I-blind mo lang yung patas. Eh, Wag mo papapuntahin dito. Basta hold angle ka lang kayo, hindi naman kailangan mag-push dyan eh. B, 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 B. No peeking. Daan na ako mid. Careful gitna, may nag-insert One dyan. of these. Spam. Naglalag ako. Spam lang. Dropping a smoke. Spike planted. Kumarang! Hunter. Pinabaril yung G. plant ko. Gago. Wala nang shield. Dizzy has Go get him, buddy. Shot my wingman. Nice. Dito, dito. Yellow, yellow. Dalawa yellow. Dalawa doon. yellow. Pick top. Last player standing. Yeah, RJ kasi, umarang eh. Ang ina mo, nandun ako! Switching sides. Binabaril ko yung Match nandito, point. oh. Yung nagpa-plant. Here. Di ko na patay yun. Nag-ano yung wall ng... Kita sana dito. Right here. Maharang-harang eh. Arang ka. Yan lang ulit. Harang-harang ka dun. Ah, Rush ko dito. sige. Ay, dito. Pagka papaplant na yung wing mo, tsaka may push. Does anyone have fun? Parang may kasabay. Wait lang ah. Dropping a smoke. Bad smoke yata. Wala pa. Wag mo na. Ay, sorry. Dog. Committed na. One of these. Ano? Nahulog ako. Dead eyes. Flat lang, oh. Hold lang. Atras ako. Hold lang, no need to pick. Akit kayo dito. Dito ka, dito isa. Sa May menes. plug ka. Sige. No charges. Nice. Reload. Good job. No peeking. Flashing. Wall down. One enemy remaining. Nice. Barely work. Ano lang, easy. Reloading. Sabihan Hindi niyo ba- ako kung magpa-plant ka agad. Switching sides. Hindi, ang bala kasi, hintay mawala yung kay Viper na smoke para makaano tayo. Okay. Kasi pag dumaan tayo dun, wala tayong armor. Okay, sige. Chill. Baka bilhin nito. Tatlo na lang ulit Ako, sa ako. A. Ako na B. Kayo na B? Okay. Oo. Ay, puta na, hinantok na ako. Retake na lang ba tayo sa B? Pwede tayo mag-retake sa A. Ay. Okay. Dropping a smoke. Walang shield. Huwag ka mag-pick, ano. Pick lang ko. Dog. Okay na lang. Dropping a smoke. Hold angle lang. Wala pa. Baka mag-rotate. Rotate isa, dalawa. Rotate na ako. Not ready yet.
Watch mid ah. Flashing muna. Dito. Ano, tatlo. Palit na. No peeking. Nice one. Back mo na, back mo na. Bak mo na. Hindi ako Inaano ko pipick yun ng magpa-plant. Dead, Garam, dead. garam. Nice one. Patay na, patay na, patay na. Asa sky, asa sky. May decay ako. Doon na sa may Flashing, bomba. flashing. 80. One enemy Nice, remaining. Kaliwa, Left kaliwa, side, kaliwa, left kaliwa. side. Last player standing. 30 seconds Lumbaw. left. Kaya mo na. Drop in a smoke. $80. 10 seconds left. Spike planted. Nice. Nice. Did you really expect that to work? Switching sides. Match point. We Hindi got tayo. Stuck kaya to sa egg ngayon. Hmm? Stuck kaya to. Baka mag-cypher na nga dyan. Pwede kami mag-fake B. Does anyone have Sige. fun? Ano ulit? Pabili. Mag-fake B kami ni Bright. Magpa-flash. Dito mo lang ilagay yung trap mo. Yung trap mo dito sa gitna. Deep Wait lang. smoke yung ano, Viper. Magpupush yata ata. Umiikot. Nandiyan pa. Nagja-jump. Nice one. Hold lang. Okay, close. Mag-ingi ka doon, Bray. Mag-ingi ka. Maybe. Hintayin natin yung ano. One. Ay, wala shield. Right click. Yeah, 1, hindi 2, natin- 3, go. Smoke. dropping Now. smoke. Have one of these. Oh. Ayun oh. Oh, hold lang. Don't pick. Oh, back na. Pag naka-plant. Ganun lang. Dito kayo. Nice ako, Yung nice ako. wall flank. One flank ah. 10 seconds smoke. Just hold. Not ready yet. Not ready yet. Not ready yet. Ang ina mo. Doon na. Last player standing. Molly. One enemy remaining. Sayang. Na bait. Bait lang is eh. Bait lang yung ano, taga-defuse. Ah. It's you Dapat pala, and ano, me. dapat pala inintay mo. Inismoke Switching mo muna yung sides. dito. Right Pwede. here. Kaya siya nakapick eh. Overtime. Overtime. Vibe check. We feeling good? Overtime. Hope so. Pinag-workout tayo niya no, ni ISO poking ina. Kaya nga eh. 42-21. Dami siya. Wala, ang daya ng shield eh. Oo na yun eh. Shield lang yung Get nagpapaano on sa kanya. there. Kailangan pag nasira siya, sabay-sabay na lang pick eh. Mid. 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 Lat. Mid. Nice. One enemy remaining. Nice. Spike down mid. Push nyo yan. Puke na nga na. Ito lang yan. Low. Push. Tatlo kayo. Baka nag-shoot. Good nyo. Good. Hold. Don't mess with my Hold. Hol. Putang Ito ina. yung hold pare. Ito yung hold. Switching sides. Match Tatlo point. Hey, man, pump us up. Let's hear Ina, it. mag-all mid pa kayo ha. Na-decay ba? Wala pa lang na-decay. Wala. Ay. Yan, spike. Binato ko yung decay eh. Kala ko tatama. Tara, all rush na lang tayo dito. Okay. Rush tayo. Magpapantam ako. Dito na lang mo. Dito lang yun. There. Oo. Yung trap. Wala maglalurk.
Ito. There. Tara. Somebody's there. Isa. Close ah. Wait lang ha. Sabihin niyo Sniper pagka- dito, pwede tayo mag-rotate. Patayin yung camera. Yung camera, asan? Nasaan yung camera? Likod, likod, likod. Huwag kayo dyan, huwag kayo dyan. Walk. Cut nice. Di ako makakatawid ah. Makikita ako. Sige lang. Insert ka lang, Jet. Kuha ka lang isang pick. Ramid tayo. Sige. Make noise, Jet. Smoke. No peeking. Enemy mid. Cutting their vision. Dead. Ay, Nice. Ayun na, patayin. Nice, go B. Oy, ina, nalaglag Spike yung ano. down B. Nalaglag yung spike sa gitna. Nice. Andito, orange isa. Reloading. Orange isa. Andito Right Viper. Right here. Smoke. Let's spike. Mikot na. Push mo. Takbo ka lang. 30 seconds left. Takbo. Sa taas mo ah. Dalawa spawn. No peeking. Last player standing. Tang ano mo, 105. No peeking. 10 Sa likod seconds ka left. tumingin. Planted. Isa dyan. Ito. Backside, dalawa. Backside. Oh, yun lang. Yung ano, kita yung bar. Ito yung baril mo. Eddie. Ay, magdodraw dyan. Drone na yan. Tatlong drone na lang at dalawa. Isang drone na lang. Isa. Switching sides. Oh. Di ba? Diba? Tang- Putang Di ina. ba? Hindi pa nga nakakanin. Oh, Lol. palang bago. Scared. Ako hindi ako pwede mag F6. Wala kang